बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। बताना तो मैंने आपको ये था कि मैं इंशाअल्लाह कल सुबह 5 बजे रवाना हूँगा भिंबर के लिए। और भिंबर में स्टूडेंट्स का एक एजुकेशनल एक्सपो है और वहाँ उन्होंने बड़ा मज़े का मौजू रखा है। और वो यानी यूथ जो है हमारी आज की, अगर बिज़नेस में जाए तो क्या सोचे, क्या पढ़े, क्या खाए, क्या पिए। और ये बुनियादी तौर पर दुनिया भर में बहुत ही उम्दा कॉन्सेप्ट है, वो है सीईओ का, कि इफ़ यू आर विलिंग टू बिकम अ सीईओ, आप क्या खाओ, क्या पियो, क्या पढ़ो, कैसे सो, कैसे जागो, बिकॉज इट्स अ लाइफस्टाइल। और इस बारे में हमारे यहाँ बहुत कम बात होती है। इट्स अ रोल मॉडलिंग, कि आप किसी को देखकर कैसे अपने आप को इम्प्रूव करते हो। वहाँ से वापस आके इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ कैसा रहा। भिंबर से मेरी बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं। भिंबर में अलखिदमत के बहुत से मैंने प्रोग्राम किए, जमात इस्लामी के प्रोग्राम किए, इस्लामी जमात तलबा के प्रोग्राम किए। वहाँ रीड फाउंडेशन के बहुत सारे, हमारे साबर साहब वहाँ रीड फाउंडेशन के रीजनल मैनेजर हैं और वो लाखों रुपया अपने असातिज़ा और प्रिंसिपल को जब वो बेहतरीन नताइज देते हैं। यानी इसी हौसला अफजाई की वजह से रीड फाउंडेशन कश्मीर की सबसे बड़ी स्कूलों का जो नेटवर्क है, ऑर्गेनाइजेशन है, इवन उनके रिजल्ट्स गवर्नमेंट स्कूलों, कॉलेजों सबसे इतने ज़्यादा बेहतर और अमेजिंग हैं कि मज़ा आ जाता है। पर वो अपने बच्चों की भी और अपने टीचर्स की भी बहुत कदर करते हैं। मर्द है ना जी, तो मर्दों को अकल और समझ ज़्यादा होती है, जो प्रोफेशनली उन चीज़ों को लेके चलते हैं। एक मर्दों के हवाले से सवाल है, इसको हम आज लेंगे। ये वैसे जो आयशा शाहिद इन्होंने किया है और कहती हैं, सर डिवोर्स देने के बाद मर्द पे क्या गुजरती है जब औरत बच्चा लेकर घर चली जाती है, तो मर्द क्या सोचता है? प्लीज़ मर्दों के बारे में बात करें। क्या कभी कोई मर्द भी आपका पास डिप्रेशन में आया है कि उसको रिग्रेट है डिवोर्स देने का? मेरे बच्चे, मैं आपको अजीब सी बात बताने लगा हूँ, मर्दों में से बहुत कम हैं जो पल्सिव डिवोर्स देते हैं, बहुत कम। और उनमें से बहुत से ऐसे हैं कि जिन पे कभी कभी मुझे भी गुस्सा आता है कि तुम डिवोर्स दे क्यों नहीं रहे। यानी बाज़ दफ़ा लड़कियां इतनी ज़्यादती कर जाती हैं और इतनी बदतमीज़ी और बदतहज़ीबी। आप सोचें कि कोई औरत अगर अपने मियाँ के मुंह पे थूक दे और उसके बाद कहे कि तुम मुझे डिवोर्स देते क्यों नहीं हो, तुम बेगैरत हो और तुम ऐसे और तुम वैसे हो, और वो आगे से कहे कि हमारा बच्चा रुल जाएगा, मैं इसलिए तुमको डिवोर्स नहीं दे रहा। और इसी तौर पे कितने ही और ऐसे जहाँ सासों ने तंग किया, जहाँ घर के लोगों ने मिलजुल के थ्रेट किया कि हमारी बच्ची को डिवोर्स। अच्छा, ये जिन लोगों को भी डिवोर्स लेने का शौक़ होता है, ये बहुत महंगा शौक़ है। ये सिर्फ आप उस वक्त तो ले लेते हैं खुशी खुशी और खुला ले ली, डिवोर्स ले ली, और बाद में तंगी बहुत होती है, दिक्कत बहुत होती है, दिल भी तंग होता है, रूह भी तंग होती है, जिस्म भी तंग होता है। और जो सबसे खौफनाक बात मैं आपको बताने लगा हूँ, ये मेरा मुशाहिदा और तजर्बा और मुतालिया भी है, वो ये कि मर्द का रिस्क एकदम से कट लगता है। वो रिस्क जो उस बीवी का था वो गया, कैसे जाएगा ये हमको पता नहीं चलता, पर मेरे रब का मामला है। अच्छा, इस तौर पे जितनी औलाद होती है वो रिस्क जाता है। जितने मेरे पास क्लाइंट्स आते रहे हैं, जब मैं उनसे ये कहता हूँ कि अपनी बीवी को नानो नफका दो और इन बच्चों का भी दो, तुम्हें रिस्क जितना मर्जी अदालत डाल दे, खुशी से दे दो, तुम्हारा तो है ही नहीं है, वो उनका था। पहले घर में खर्च करते थे, अब वहाँ खर्च करेंगे। फ़ायदा ये होगा कि तुम रोया नहीं करोगे अकेले बैठ के। वरना ये जो बच्ची ने सवाल किया है, मेरे बच्चे, मर्द कितना ही बदतमीज़ और बेवकूफ़ क्यों ना हो, दिल तो उसके पास भी है। जब उसकी बीवी जाती है, जिसने चंद साल उसके साथ गुजारे हों, उसका लम्स भी याद आता है, उसकी कुछ अच्छी बातें भी याद आती हैं। शुरू में आते ही तो लड़कियां लड़ने नहीं लग जाती। कुछ वक्त जो आपने स्वीट गुजारा होता है, प्लेजेंट गुजारा होता है। हर मर्द में से अगर आप उसको इल्ज़ाम भी देना चाहो तो मैं 99% कह रहा हूँ कि उनकी ज़िंदगी का यह पहला तजर्बा होता है जिन्होंने लड़की को पहली दफ़ा बीवी के रूप में देखा होता है।
چھوا ہوتا ہے، اس احساس کو اپنے اندر ایبزارب کیا ہوتا ہے، اس کو جیا ہوتا ہے. تو جب وہ چھٹ جائے، چاہے وہ گھر والوں کی وجہ سے، چاہے وہ بیوی کی وجہ سے، اس کے افیئر کی وجہ سے، اس کی بے وقوفی یا غلطی کی وجہ سے، تو میرے بچوں اس پتھر کے آدمی کو بھی دکھ ہوتا ہے. اس کو بھی میں نے آنسوؤں سے روتے دیکھا ہے، اس کو بھی میں نے اپنے بچوں کو یاد کرتے ہوئے بلبلاتے دیکھا ہے. لیکن پھر میں ان کو جس بات پہ راضی کرتا ہوں، قائل کرتا ہوں کہ بچوں کے پیچھے مت جاؤ، خود بھی رل جائے گا، بچے بھی رل جائیں گے. اس لیے کہ ہمارے ہاں دل بہت چھوٹے ہیں، عورتوں کے خاص طور پہ، ان کی ماؤں کے ان سے بھی چھوٹے ہیں. اور ایک مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ چونکہ اب اس نے ڈیورس کر دیا ہے تو اب اس کو ذلیل کرو، اب اس کو تنگ کرو. تو تنگ اب کیسے کریں گے؟ تیر تو مار نہیں سکتے، نیزہ مار نہیں سکتے، تو پھر اپنے بچوں کی زبانوں سے تیر چلواتے ہیں، ان کے ہونٹوں سے نیزے کی انی جو ہے نا تیز کر کے اپنے باپ کے سینے میں ترازو کرتے ہیں. یہ کورٹس میں ہوتا ہے، فیملی کورٹس میں جہاں ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں. 150-200 مرد اور عورتیں اور ان کے بچے، جہاں کورٹ نے کچھ وقت دیا ہوتا ہے، اور وہاں ان بچوں کو ان کے نانا اور نانی اور مائیں سکھا کے لاتی ہیں کہ اگر تم نے اس کے لائے ہوئے ٹوائز کو ٹھڈے نہ مارے، اگر اس نے ایسے ہاتھ پھیلائے تو تم نے جا کے کوئی ہیٹ سپیچ دینی ہے، اس کو جا کے مکہ مارنا ہے، پرے کھڑا ہونا، اس کو دیکھنا نہیں ہے، اس کی محبت کا جواب، چونکہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو بچہ اگر چاہے بھی تو وہ اس محبت کا جواب نہیں دے پاتا، تو اس وقت جو دل ٹوٹتا ہے، بہت برا گزرتا ہے. تو میرا عام طور پہ یہ مشورہ ہوتا ہے کہ آپ ان بچوں کا پیچھا مت کرو، ان کی ماں پہ احسان کرو کہہ کے کہ میں بچے تم سے نہیں لے رہا، ان کا خرچہ بھی دوں گا، اور تم سے صرف ایک مطالبہ کہ تم ان بچوں کی تربیت اچھی کرنا، ان کو اچھے انسان بنانا. جب یہ بڑے ہو جائیں گے، مجھ سے ملنا چاہیں تو 100 بسم اللہ آئیں، میں ملوں گا، لیکن میں جبرن آ کے تم سے چراؤں گا نہیں. ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی عمر کا بہت سارے ماہ و سال عدالتوں میں ان بچوں کی ملاقاتوں اور ان کے کیسز میں گزار دیتے ہیں. لاکھوں روپیہ ضائع الگ ہوتا ہے، کروڑوں کی محبت ضائع ہوتی ہے، اور اربوں کی خوشی اور سکھ آپ اس سے محروم ہو جاتے ہیں. تو جو سوال تھا کیا مردوں کو محسوس ہوتا ہے، تو میرے بچے بالکل محسوس ہوتا ہے، چاہے ان کی غلطی ہو یا نہ ہو. یہ مرحلہ ایسا ہے کہ اللہ نہ کرے کسی کو اس میں سے گزرنا پڑے. دکھ بارش کی طرح وہ جو چھاچھوں برستا ہے، اور کبھی کبھی تو راتوں کو نیند بھی نہیں آتی، اور آنکھیں جو آنسوؤں سے بے نیاز ہوتی ہیں وہاں آنسو خشک نہیں ہوتے. پر مرد کو اللہ نے ظرف زیادہ دیا ہے، وہ چپ ہو جاتا ہے، وہ اپنے آنسو پی جاتا ہے. وہ عام طور پہ بلبلاتا نہیں ہے، لوگوں کے گلے لگ لگ کر چیختا نہیں ہے. اگر اس کا فیصلہ غلط ہو اور اس کے ہاتھوں ہوا ہو تو میں نے ریگریٹ کرتے بھی دیکھا ہے. وہ کوئی بیچ کا رستہ نکالنے کے لیے بھی بےتاب ہوتا ہے. یہ جو عورت سے واپسی کا رستہ ڈھونڈنے والے بھی مرد ہی ہوتے ہیں جنہیں اپنے فیصلوں پہ ریگریٹ ہوتا ہے، اور سم ٹائم تو وہ حدیں عبور کر جاتے ہیں. اللہ نہ کرے کبھی کسی کو غلط فیصلے کی وجہ سے اس صورتحال سے دوچار ہونا پڑے. اچھی صورت نہیں ہوتی. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.